आने वाला नया साल सेजिटेरियस के लिए कैसा साबित होगा, क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है 2025। आज के वीडियो में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सेजिटेरियस 2025 की क्या एनर्जीज हैं, और सबसे पहले हम 2025 की थोड़ा सा बात करते हैं। स्पेशल वीडियो आप देख चुके होंगे मेरे YouTube चैनल तक, अभी तक उन्होंने जिन लोगों ने जनरली जो एनर्जीज नहीं देखी हैं वो स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। और ज़रूर देखिए कि 2025 की क्या एनर्जीज हैं। थोड़ा सा शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि अगर 2025 को ऐड करें न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी, तो नंबर बनता है 9 नंबर होता है मार्स, मरीख यानी कि मंगल का। और ये प्लैनेट होता है एग्रेसिव और एक्टिविटी का प्लैनेट होता है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है और एनर्जेटिक प्लैनेट होता है, विल पावर का प्लैनेट होता है। और 9 नंबर होता है स्पिरिचुअल नंबर। तो इस जो ईयर, जो आने वाला जो साल है, नया साल जो है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होगा। जो प्लान्स हमने काफ़ी अरसे से अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड बनाए थे, आपके करियर, हमारा जो करियर है, रिलेशन है या शादी से रिलेटेड जो भी मामला थे, जो प्लान्स हमने बनाए थे, उनको इम्प्लीमेंट करने का साल होगा। यानी कि बहुत कुछ हम प्लान करते हैं लेकिन कभी कभार वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये साल जो है वो मामलात आपके प्रैक्टिकली होते हुए, यानी कि उन मामलात में एक्शन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत कुछ हम पे भी डिपेंड करता है कि हम एक्शन जो है वो किस तरीके से लेते हैं, नहीं लेते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। तो ये सिर्फ सोचने समझने का साल नहीं है, बल्कि इम्प्लीमेंट करने का, एक्शन लेने का साल होगा। और उसके बाद अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ देखें तो ये साल सैटर्न ईयर भी है, क्योंकि सैटर्न वाहिद प्लैनेट है जो 2.5 से 3 साल के बाद एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ट्रांजिट करता है। 2023 में ये पाइसेस में मौजूद था और ट्रांजिट किया था उसने, और अब 2025 में मई में ये प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट करेगा इन एरीज। तो ये साल काफ़ी हैपनिंग और एक्शन ओरिएंटेड और काम और हार्ड वर्किंग का साल भी होगा। जो लोग हार्ड वर्क करेंगे और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलेंगे और अपने एक्शन, अपने प्लान्स को एक्शन में चेंज करेंगे, उनके लिए साल ये बेहतरीन होगा। अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले सेजिटेरियस की जो है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में भी बात करते हैं। और आज की जो रीडिंग आप देखेंगे टैरो कार्ड्स की, ये सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। सेजिटेरियस का ताल्लुक होता है जुपिटर प्लैनेट से, और ये स्टार होता है काफ़ी स्पिरिचुअल और रिलीजियस, ऑप्टिमिस्टिक भी होता है। और ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और कभी कभार इतने ब्लंट हो जाते हैं, बगैर सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बाद में उनको ट्रबल भी होती है। ऑनेस्ट होते हैं बहुत, इनका ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा अपनी लाइफ और अपने मामलात को पॉजिटिव वे में देखते हैं। अच्छा, अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलेंगे और देखेंगे आने वाला जो साल है वो सेजिटेरियस का जो है कैसा रहेगा। फर्स्ट हाफ को पहले चेक करेंगे और फिर 2025 के सेकेंड हाफ को। तो मैं सबसे पहले लव लाइफ और रिलेशनशिप को हमेशा आप देखते हैं मेरी वीडियोस में, मैं चेक करती हूँ। तो फर्स्ट हाफ जो होगा सेजिटेरियस का, लव, रिलेशन, चाहे मैरिज, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में मैरिज जो है वो ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट हाफ में ऐसे मामलात होंगे कि अगर कोई इंसान आपके साथ या आपके पार्टनर आपके साथ डिसऑनेस्ट हैं, डिसलॉयल हैं, वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ मिस कमिटमेंट कर रहे हैं, या किसी और रिलेशनशिप में भी हैं, या किसी और इंसान के साथ भी इन्वॉल्व है, यानी कि आप दोनों के दरमियान अगर थर्ड पार्टी है, तो मुझे लगता है कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनकी ऐसी हिडन सीक्रेट्स जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की थी, वो चीज़ें रिवील हो जाएंगी, वो सारे मामलात आपके सामने आ जाएंगे। तो फर्स्ट हाफ अगर हम देखें तो आपके लिए बहुत खुशकिस्मती लेकर आ रहा है,
کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ چیٹ کریں گے، چاہے دوستی میں، چاہے ریلیشن میں، چاہے ایز اے پارٹنر یا فیملی میں، خاندان میں، اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ چیٹ کرے گا تو وہ آپ کے سامنے ان کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور آپ جو ہے ہر چیز سے اویئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سیجیٹیریس کے معاملات جو ہیں وہ لکیلی مجھے لگتا ہے کہ لک ان کا ساتھ دے گی، اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے ریویل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اسپرچولی مجھے گرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کا جو انٹیوشن پاور جو ہے وہ اور زیادہ مزید مجھے گرو پروگریس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جن لوگوں کے کورٹ میں کچھ ایشوز چل رہے ہیں، جیسے ڈیورس کے ایشوز، خلا کے ایشوز، جیسے بچوں کے جو کورٹ کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اگر ایشوز چل رہے ہیں تو وہ آپ کے فیور میں انشاءاللہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور بچے کی پیدائش، کنسیو کرنا، یہ سیکنڈ ہاف میں زیادہ اس کے اچھے چانسز ہیں کہ سیکنڈ ہاف میں آپ کو گڈ نیوز ملے گی، آپ کی فیملی مزید میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو خوشیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ کا ری یونین آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جن چیزوں کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ انشاءاللہ سیکنڈ ہاف میں مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ریلیشن شپ میں اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو آپ کے سول میٹ یا آپ کو آپ کے رائٹ پارٹنر ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پارٹنر آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کر، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی عقل آ جائے گی۔ تو بہت ساری چیزیں آپ کے معاملات جو ہیں وہ سیکنڈ ہاف میں آپ کے فیور میں نظر آ رہے ہیں۔ شادی کے معاملات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، چاہے ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ شادی کے بعد بھی ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں، لیکن آپ کو جو احتیاط کرنی ہے 2025 میں وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس کو اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے فیملی میں، آپ کے پارٹنر کے ساتھ اگر مائنر کانفلکٹس ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پہ آپ دونوں کا بحث ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو جو ہے زیادہ سیریس نہیں لینا ہے، اور بہت زیادہ آپ نے سینسیٹیو نہیں ہونا ہے، ادروائز وہ چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس بڑھ بھی سکتے ہیں، اور معاملات جو ہے وہ ڈیورس اور سیپریشن تک بھی جا سکتے ہیں، فیملی ایشوز بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کا بہت احتیاط کرنا ہے۔ چھوٹے موٹے اگر آپ لوگوں کو کے درمیان کسی چیز کو لے کر بحث کانفلکٹس ہوتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو بالکل اگنور کرنا ہے، زیادہ سینسیٹیو نہیں ہونا ہے۔ کریئر کی بات کرتے ہیں تو کریئر میں فرسٹ ہاف بھی بہت اچھا ہے یہاں پر، اور سیکنڈ ہاف بھی شاندار نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر کریئر میں کوئی اگر آپ کے جاب میں مسئلہ ہے، یا آپ کے بزنس میں مسئلہ ہے، یا آپ کو بیرون ملک یا کسی اور کنٹری میں موو ہونے کا ارادہ ہے، تو 2 آف کپس کا کارڈ ہے یہاں پر، اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ کسی کی مدد سے، کسی کی ہیلپ سے، کسی کی کوآپریشن سے، کسی کی پارٹنرشپ سے آپ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی آپ کے منٹور ہیں، یا پھر کوئی ایسے آپ کے ٹیچر ہیں، یا کوئی نہ کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے، یا مورلی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے مسئلے سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ اب جو ہے ٹریول بھی اس فرسٹ ہاف میں زیادہ ہیں، سیکنڈ ہاف میں بھی ٹریول مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن فرسٹ ہاف میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کی ہیلپ سے آپ کے اندر اسٹرینتھ آ رہی ہے، ہمت آ رہی ہے، اور آپ بہت سارے پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ آپ اس پریشانی سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے آپ کے جاب کے مسئلے ہوں، چاہے کاروبار کے مسئلے ہوں، چاہے انویسٹمنٹس ہوں، آپ کی پراپرٹی ہو، انہیریٹنس ہو، یا پھر لیگل میٹرز ہو، کسی نہ کوئی آپ کی ضرور ہیلپ ہے، یا پھر قدرتی اسپرچل ہیلپ یا یونیورس کی ڈیوائن کی ہیلپ آپ کو ملے گی، جس کی وجہ سے آپ اس پریشانی سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سیکنڈ ہاف کی بات کریں تو یہاں پر 6 آف سورڈ، یہ بھی ہیلنگ کا کارڈ ہے، کہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ہاف کے فرسٹ کوارٹر میں، جیسے کہ جون، جولائی، اگست میں کچھ ایشوز ہوں،
कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, कुछ डिलेज आ सकते हैं आपके बिजनेस में, थोड़े बहुत लॉसेस आपको हो सकते हैं, लेकिन वो भी हील हो जाएंगे। आप उस परेशानी से भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को निकाल लेंगे। हाँ, अब रुकावटें आएंगी, डिलेज भी होंगे, लेकिन आप खुद ही अपने मामलात को सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस भी उलझन का आप शिकार होंगे, वो उलझन खुद ब खुद जो है सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। तो आपके काफी हद तक मसले जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने बहुत सारा लोन लिया हुआ है, कर्जों में दबे हुए हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो भी मुझे से लगता है कि किसी की मदद से, किसी की गाइडेंस से, किसी की पार्टनरशिप से आप उस कर्जों से भी आपको इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। वर्क प्लेस पर भी अगर आपका किसी के साथ कोई इश्यूज हैं तो वो भी इंशाल्लाह हील हो जाएंगे। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में थोड़ी एंजाइटी आपको होगी फाइनेंसेस को लेकर, आप इनसिक्योर होंगे फ्यूचर को लेकर, या हो सकता है पास्ट में आपको इतने लॉसेस हुए हैं कि अब आप डर गए हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इनसिक्योरिटी मुझे फर्स्ट हाफ में मौजूद है, रहेगी और नज़र आ रही है। और आप पैसों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर, आप अपनी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर काफ़ी इनसिक्योर होंगे। अपने पैसों को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होंगे और आप एंजाइटी का शिकार भी होंगे, डिप्रेशन होगा और आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। और लेकिन सेकेंड हाफ में आपके फाइनेंसेस मुझे बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है कि आप खुद भी अपने साथ जस्टिस करेंगे और कुदरत की तरफ से भी आपके साथ जस्टिस होगा और आपके मामलात, आपके फाइनेंसेस बैलेंस हो जाएंगे। कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेविंग्स होना आपकी शुरू हो जाएंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आपको पैसे सेव करने चाहिए, किस तरीके से फ्यूचर को लेकर अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। सेहत के लिए अगर हम देखें तो टावर का कार्ड है, फिर यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर जब फायर और मार्स की एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको हार्ट के इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको जो है तो गुस्से का ख्याल रखना है, गुस्सा नहीं आना चाहिए और अगर गुस्सा आता भी है तो एहतियात आपने करनी है कि आपको एंगर कंट्रोल करना है, अपने एंगर को मैनेज करना है और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। इसके लिए आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका हार्ट का इशू कोई ना हो सके। अदरवाइज मुझे कोई हेल्थ इश्यूज, मेजर इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं। ये थे टैरो कार्ड्स और अब जो है वो गाइडेंस की तरफ चलते हैं कि गाइडेंस इस साल की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस साल आपको क्या रिलेशनशिप में एंजल कार्ड्स गाइड कर रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो अगर आप किसी के साथ इन लव हो जाते हैं इस साल में, अगर आपको प्यार मोहब्बत हो जाता है किसी के साथ, या आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आपने उनको अपना मोहब्बत का इजहार करना है, अपना लव एक्सप्रेस करना है। कोई रोमांटिकली कोई जेस्चर दें, कोई तोहफा, कोई सरप्राइज दे सकते हैं, फूल पेश कर सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप अपना मोहब्बत, प्यार एक्सप्रेस करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। जनरल गाइडेंस से आपके लिए इस साल की क्या स्पेशल गाइडेंस है आपके लिए? You can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly। अगर कुछ चीज़ें अनक्लियर हों, कुछ भी मामलात आपके कंफ्यूजन्स में आ जाएं और क्लैरिटी आपको ना मिल रही हो, तो आपने अपनी सिचुएशन को चेंज करना है। अपनी सिचुएशन को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी चीज़ों को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करके देखिए। जो प्लान, जो तरीका, जो एक्शन आप लेते हैं, उसको थोड़ा सा एक चेंज लाकर और फिर उस तरीके से आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी।
ایک نئی ڈیک سے بھی آپ کے لیے میں ایک کارڈ نکالوں گی کہ دیکھتے ہیں. گو فار اٹ, یور پریز اینڈ پازیٹیو ایکسپیکٹیشن ہیو بین ہیئرڈ اینڈ آنسرڈ. تو آپ کو اس سال میں پازیٹیو رہنا ہے, اپنی ایکسپیکٹیشنس کو پازیٹیو رکھنا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں, اور وہ دعائیں اور آپ کی جو ایکسپیکٹیشنس ہیں ان کا آپ کو جواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو جناب یہ تھا ٹیرو کارڈز اور اس کے ساتھ گائیڈنس. اور لکی آپ کے جو نمبرز ہیں اس 2025 کے نمبر 3, 12, 21 اینڈ 30. لکی کلرز ہیں یلو, اورنج, براؤن اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے, یہ لکی کلرز ہیں آپ کے, یہ آپ پہن بھی سکتے ہیں اور انہی کلرز کی چیزوں کا آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. لکی ڈے ہوگا آپ کا تھرسڈے جمعرات والے دن. آپ انہی کلرز کی چیزوں کا آپ صدقہ ضرور دیں. اگر جمعرات آپ سے مس ہو جاتی ہے, تھرسڈے آپ نہیں دے پاتے ہیں ڈونیشن, تو پھر کسی اور دن دے سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ تھرسڈے والے دن ڈونیٹ کریں. آپ کا جو اس سال کا پورا ورد ہے وہ ہے یا رحیمو یا کریمو, یا آپ کتنی بار بھی انلیمیٹڈ ٹائمز اس کا ورد کر سکتے ہیں, کھلا اس کا ورد کریں یا رحیمو یا کریمو. کم سے کم 101 ٹائمز, 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ ضرور ورد کیجیے گا. تو یہ تھے جناب 2025 کی پریڈکشن. ہوپفلی آپ کو آج کا ویڈیو سمجھ آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیں. اس کے ساتھ جو لوگ اپنا پرسنل 2025 کا ایئرلی ہاروسکوپ بنوانا چاہتے ہیں, ٹیرو کارڈز یا اسٹرالوجی کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا نیا سال کیسا رہے گا, نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, انہی نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.